Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking my channel. Miss Gina, I want to know it. In this video, we are going to study how to use question words in sentence. Bagaimana cara menggunakan kata tanya di dalam kalimat. Dan kata kuncinya sekarang adalah kelompok kata kerja atau verb. And don't forget to use my way method. Karena dengan menggunakan metode My Way, English is easy for you and your children. And studying every day make me strong. Okay, now let's move on to the second page. I have one example for you and I want the answer is Quran. Bagaimana membuat kalimat tanya dengan menggunakan question word in English? Maka yang harus kita kuasai adalah bagaimana cara membuat kalimat tanya seperti ini yang jawabannya hanya yes no ya. Ini disebut yes no question. Nah, does he read every day? Apakah dia membaca setiap hari? Nah, sekarang kita ingin jawabannya adalah Quran. Quran adalah kelompok noun. Maka masih ingat kata tanya apa yang kita gunakan untuk jawaban benda? Ya, kita butuh what ya. What does he read every day? Apa yang dia baca setiap hari? So, the short answer is Quran. How about long answer? He reads Quran. Dia membaca Quran. Dan ingat ini kata kerjanya harus pakai S. Kenapa? Karena lihat, kalimat tanyanya menggunakan bantuan atau to be does ya. Jadi untuk membuat kalimat tanya dengan W question, maka tinggal letakkan W questionnya di depan kalimat kita ya. Ini ada bedanya, ini yes no question, ini jawabannya selain yes no. Now let's move on to the third page. On this page, I have the same picture for you, but with different answer. The answer now is every day atau setiap hari. Ingat, yang kita butuhkan adalah kata tanya dengan yes no question, masih seperti yang tadi ya. Tapi di sini Miss Gina mau bikin kalimatnya agak sedikit panjang ya, tapi boleh dipakai boleh tidak ya. Misalnya begini. Nah, ditambahkan in the living room. Does he read Quran in the living room? Apakah dia membaca Quran di ruang tamu? Jawabannya masih yes no ya. Nah, sekarang kita ingin jawabannya nanti adalah every day. So, what should we do? Every day. Kata tanyanya yang digunakan adalah ya, when. Ya, when does he read Quran in the living room? Kapan dia membaca Quran di ruang tamu? So, the short answer is every day. Setiap hari. How about the long answer? He reads Quran in the living room every day. Ya, jadi tetap kesimpulannya adalah tinggal letakkan W question in front of your sentence. And don't forget about to be atau bantuannya ya. Let's move on to the next page. Page 4. Here I have different picture for you. And I want the answer is on the ice, di atas es. Look at this. The polar bears, di sini polar bear-nya lebih dari satu, jadi kata gantinya bisa kita gunakan they ya. Remember, tugasnya adalah mengingat kembali bagaimana cara membuat kalimat dengan yes no question. And what should we do? Karena jawabannya adalah on the ice, itu adalah tempat, maka question word yang kita gunakan adalah where. Where do they love sliding? Di mana mereka suka berselancar. So the short answer is on the ice. And the long answer is they love sliding on the ice ya.
Remember, just put W question in front of your sentence and don't forget about this. Ya, bantuan atau to be-nya. Now, let's move on to the 5th page. Here I have the same picture for you, but I want to make a different answer. The answer is sliding atau berselancar. Ya, berselancar adalah kelompok kata benda karena itu merupakan kegiatan. Kita masih menggunakan yes no question. And what should we do now? Nah, karena sliding adalah kata benda atau kegiatan, maka W question yang kita gunakan adalah what game. Just put what game in front of your sentence. What game do they love to play? Atau what game do they love playing? Nah, so the short answer is sliding. Atau boleh juga sliding on the ice. How about the long answer? They love sliding on the ice. Yeah. Let's move on now to the next page. Page 6. On this page, I want to give you a different picture. And I want the answer is the boy and his father. The boy and his father adalah orang. Maka kata tanya apa yang kita gunakan? Ya, who. Who loves surfing? Siapa yang suka berselancar? So the short answer is the boy and his father. How about long answer? The long answer is the boy and his father love surfing. Nah, kita perhatikan di sini posisi the boy and his father adalah di depan kalimat, maka dia adalah subjek. Maka untuk membuat kalimat dengan W question dengan jawaban subjek, kita tidak membutuhkan bantuan atau to be di sini ya. And you must remember kata kerjanya harus pakai S karena ini menunjukkan statement or repeated action or habit ya. Ini adalah fungsi dari simple present. Okay, now let's move on to the next page. This is the last page for you. Page 7, and I have different picture for you. And the answer here is the sun. Matahari. Matahari adalah kelompok noun. Jadi kata tanya apa yang kita gunakan untuk noun? Ya, what. Ya, what rises in the east? Apa yang terbit di timur? The short answer, the sun. The long answer, the sun rises in the east. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini posisi the sun adalah posisi subjek atau di depan kalimat. Maka kita tidak butuh bantuan atau to be di sini. Tapi yang harus kita ingat adalah kata kerjanya harus pakai S. Kenapa? Karena matahari terbit itu kan habit. Repeated action. Ya, itu adalah fungsi dari simple present tense. Ya. I hope you understand. And thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe, and share to your friends. Please come back for more helpful video. I will see you soon. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.